Anak, nag-burn out day, anak. Ha? Papi. Anak, papi. Nag-burn out di ay? Ha? Nag-burn out, anak? Kangit-ngit diri sud, anak, oy. Hala, oy, kangit-ngit, anak, oy. Nag-burn out day, anak. Hala, kalab, anang mama, oy. Say good morning. Pape. Pape. Say good morning to your viewers. Dili dirty na, anak. Papi, say good morning to your viewers, anak. Papi, anak. Say good morning. Hello guys, kagigising lang po namin ni Papi guys. Nag-burn out po, walang kuryente. So ano nangyari sa mundong ibabaw sa Pilipinas guys? Palaging nag-burn out. Yan po si Papi oh. Nagsasabi po sa akin na mamalisa, wala tayong ilaw mamalisa. Burn out mamalisa, kagigising lang ni Papi guys. Say good morning anak. Say good morning to your viewers. Hello guys, happy Monday. Happy Tuesday. Mayroong langaw. Na guys, happy Tuesday. Today is July 22, 2025, early in the morning. So, tapos na po ako hike guys. At the same time, si Papi guys, nakasunod din sa akin si Papi na gumising ng maaga. So, good morning. Happy Tuesday, everyone. Yan, araw ngayon ng Martes, pasok sa eskwelahan yung mga estudyante. So, ako guys, nagsasaing pa ako guys. Para mayroon po kaming makain mamaya. Mayroon naman po kaming ulam, isda guys, paksiw na isda. Kahapon ko po nabili mga palangga. Ayan si Papi, palaging nakatingin doon. Kasi parang may ilaw doon. Reflection po sa hayag sa gawas guys. Wala pong kuryente kaya madilim po dito sa loob oh. Madilim po dito sa loob guys, walang kuryente. Ito po si Papi. Bless mama anak. Bless. Mag-bless ni mama. Bless mama. Taga Santo. Kaluyan sa Ginoo ang batang gwapo na kong pinangga ka ining mamalisa. Nagparahig ni ganinang kadlaw nako pag CR nako. Mamalisa, gaksa ko mamalisa. Niingon si Papi, mamalisa ka ganinang buntag sayo mamalisa. 4 AM. Anak no? Nagparahig ka nako ganina anak no? Ayan guys, kanina guys, nilalamig po si Papi around 4 AM. So kahit walang kuryente guys, nilalamig pa din si Papi. Kasi malamig naman ang panahon ngayon. Walang init. So time check here is around 6 AM. So wala pa ding init guys. Dako kay tingog ang motor anak no. Hala ka gwapo ana oy. Hala oy naghinoktok oy. Hala ka gwapos bata. Losaron anak. Nihunong ang truck anak. Murag wa man anak. Yan po si Papi guys. May dumadaan na sasakyan. Nakikinig si Papi. Ayan. Good morning everyone. Happy Tuesday. So today is July 22, 2025. So araw ngayon ng Martes guys. So nagsasaing pa ako mga palangga. Nagsasaing pa ako at tapos na din ako nag-ehersisyo, nag-hike kanina. So, good morning, happy Tuesday. So, kumusta po ang inyong Tuesday? So, thank you for all your support, guys. I love you all. Mua. Ito po si Papi, guys. Naghihintay na bumalik ang kuryente. Happy blessed Tuesday, everyone.